Good day, everyone, to our dear teacher in this subject CPE 104, Ma'am Charlene Evangelista, and to all, good morning, good afternoon, and good evening. My name is Roberto Duran Sagun, a BE Ed 1 student, and I am your today's reporter. This report is very important because it will help us or it serves us as a guide for us future and aspiring educators on what we should do if we are on the field or if we are on the classroom. But before that, I prepare a short games that will serve as our energizer. All you need to do is you describe each picture of learning environment as positive or negative, and then you give a brief explanation to support your answer. If you are now ready, then here we go. Okay. What do you think is the first picture? Is it a positive or a negative learning environment? Okay. This picture is a positive learning environment in which we can see nga ang mga students kuan kay define nga interesting ang ilahang learning because ang ilahang teacher is mo appeal jud sa ilaha. Diba there is a saying that if you are a teacher, you need to put yourself on the shoe of your learner. And that is what the teacher did in this picture. Nagpakabata siya ning silbi iya bitaw nagpakakuan bitaw siya nagpakabata bitaw ang teacher in order pod nga makakonect siya sa iyang mga learner o dali niya mapasabot ang lesson nga dapat niyang ipasabot sa iyang mga student. Okay, next picture. Okay, what do you think? Is it a positive or a negative learning environment? If your answer is negative, then you are right. This picture is a negative learning environment because as you can see, the students are sleeping. Why? Because possible ang classroom or ang teacher is boring. Boring siya mo deliver sa iyang kuan, sa iyahang lesson or sa topic, di ba? We cannot deny the fact that there are times nga mura bitag boringan ta, special kita nga mga students before boringan ta sa lesson or sa topic sa discussion sa ton teacher, especially during afternoon first period samot na kung ang subject is Filipino. So we teacher, it is a challenge for us nga we should make our discussion a little bit more interesting, a little bit more fun in order para sa mga students nga they find it interesting. Dapat himuon na tong interactional bitaw, interactive ang discussion para ang mga ay sa mga student na adjud sa discussion, na adjud sa topic because we cannot deny the fact manggod nga na ay mga teacher sa kuang experience nga I can say nga mura bitag mga table teacher nga wala maglingkod lang then magbasa kung unsa ang ilang topic. Then there is a tendency especially kung afternoon katong mga naa sa likod mga tulog jud to sila kay batia pud uy magsigirag basa way lami especially kung Filipino time. So in order para ma-find sa mga estudyante nga interesting ang learning, dapat muakta, mangita jud tag way, mangita tag best strategy unsa to ang himuon techniques para makuha na to ang attention, mag-grab na to ang attention of every learner para maminaw sila sa ato ang lesson. Okay, last picture. Okay, what do you think? Is it a positive or a negative learning environment? If your answer is positive, then you are right. This picture is a positive learning environment in which ang mga student is very interactive sa ilahang teacher because I think nga possible nga ang mga students diri is gina-welcome bitaw sila, they feel respected because if you students, if you feel welcome, recognized or
acknowledged by your students and by your teacher, of course, nadyo kay willingness or eagerness nga mo interact or mo participate sa classroom. Okay. Create a positive classroom culture. Dapat kita as a future educators, we should challenge ourselves that we should create or we can create a positive classroom culture. Dapat everyday yun na nga ang atong classroom is positive. Dapat positive lang. Positive ang vibe. Dili bitaw kana bitaw we find boring. Dapat mangita jud ta kita jud ang mag-una-una nga future educators. Kita jud mag-una-una nga himuon nato ang ato ang classroom or ang learning environment nga interesting. Okay. My topic my topic for today is all about the classroom climate and the social emotional learning. So, unsa din siyang classroom climate and unsay relate niya sa social emotional learning. Okay. But before we go through to our discussion, let me introduce first our learning outcomes. In this module, challenge yourself to attain the following outcomes. First, describe the classroom climate that is conducive for learning by the use of simile or metaphors. So, I challenge you all nga after the discussion, maka-describe mo sa classroom climate or sa classroom atmosphere that is conducive kana bitang kaaya-aya for learning, nindot siya for learning by the use of simile or metaphor like classroom is like home wherein we are all feel respected and acknowledged. Mga kinana bita. So, I challenge you all nga after this discussion, you can create or you can describe classroom climate that is conducive for learning by the use of simile or metaphor. Second is create a conducive classroom climate in a simulation. And the last is explain the 5 competencies of social and emotional learning. So, after this discussion, I hope that these outcomes is ma-attain ni nato. Okay. What is classroom climate? Classroom climate is more a product of the interaction between and among teacher and students than the physical condition of the classroom. So, ang classroom climate di ay is mauni siya ang product or ang result sa interaction between students and students as well as students and teachers. Silbi ang classroom climate dili lang ni siya more on students to students lang, kundi students to teachers po. So, that's why nga, as a future educators, dapat mahimo bitaw tang caring. Dapat naata-anak nga attitude. Diba? It was discussed by the past reporter, by Miss Patwal, one of the effective attributes or characteristic that the teacher should have is caring attitude. Dapat na siya care because kung na siya care sa mga students, dali or mas ma-feel sa mga student nga mura bitaw kana ang dali ra sila maka-interact ni teachers nga alam bitaw di bitaw sila maulaw kay kung ang teacher man good mura bitaw walay paki sa iyang mga student, then ang mga student is mahadlok na dayon sila, prone na dayon sila sa kana bitaw di sila makahatag silang suggestion na sila fear of expressing kung unsa ang ilahang gusto ihatag nga feedback or suggestion sa ilang teacher. So, we teacher, we should interact nicely to our student in order pod nga maka-create ta og learning environment nga comprehensive as well as good for learning. Nga kana bitaw prone bitaw siya sa kuan kana bitaw dali ang mga student bitaw kay ma-feel bitaw nila nga welcome sila inana. The physical condition of the classroom may exert an influence on the social interaction among the personalities in class, but it may not contribute as much as the classroom social interaction does. Silbi, naapoy ka, usapod sa mga
kuan daw kuno nga maka-exert og influence sa social interaction is ang physical condition. Like kana bitaw na bitaw. We cannot di man gud malikay yan nga na mga estudyante nga dugay kadungog, mga bungol-bungol, then na dugay kasabot. So kita nga teacher dili pud nato dayon singkahan, di pud dayon nato kana bitaw. Mo bitaw tag masuko ta dayon. So kita future educators dapat kabalo ta mo consider ano bitaw ato bitang heart is kabalo bitaw ta mo magpa-humble kay kana man gud siya challenge man gud na, di ba? It was discussed by Miss Jamela sa student diversity nga na mga factors nga maka-affect sa student diversity. So di ba we cannot deny the fact nga sa high school ang classroom climate ana maglisod jud ang teacher o promote sa good atmosphere sa classroom. Is it because nagkalain-lain na ang mga kinaiya, ang mga behavior, ang mga perspective, ang mga personality, ang mga history, ang mga background sa mga estudyante. Silbi diverse culture na. So, unsaon man sa teacher para ma-promote ang good learning environment in behalf anak ng mga challenges. Dapat si teacher welcome, kabalo siya mo welcome sa every learner. Dapat i-recognize niya, i-acknowledge, as well as if I feel nga sa every learner nga they are all respected o gitagaan o giya kay namang kiuban nga teacher nga favoritism, and that favoritism mo po na'y makahatag og barriers or factors nga maka-affect sa pag-promote sa good learning environment. Okay, but before we go through, I have here a poem nga kini nga poem is very meaningful. Mura bitaw nagtackle jud ni siya all about the classroom climate on unsaan dapat buhaton sa teacher as well as the student. Okay, everybody read. Bring your papers, pencils, and books unless you want my dirty looks. Class will start. I know I'm pushy. Within your seat, I see your tashi. You need to know that it's expected that you respect and feel respected. Watch your words and be polite. Avoid aggression. Please don't bite. Sometimes you'll sit, sometimes you'll walk. Sometimes you'll listen, sometimes you'll talk. Please do each of these on cue. Listen to me, I listen to you. These rules exist so we can learn. Obey them and rewards you'll earn. I also feel compelled to mention breaking rules will mean detention. If these rules seem strict and terse, please make suggestions but only in verse. Ang source ani niya poem is kay Robert J. Marzano et al. 2003, page 19. Okay, question. Do you like the poem? Why or why not? Of course, yes. As a future educators, kato nga poem is very meaningful to us because kato siya is a call or a symbol or a sign or a guide on kung unsa dapat atong buhaton as a teacher as well as student sa classroom environment sa pag-promote or para ma-promote nato ang good learning environment, conducive learning environment. When do you think was this poem introduced by the teacher? Beginning, middle, or end of the school year? Of course, in the beginning of the school year. The teacher dapat sa beginning palandaan, sa pag-start palandaan sa klase, nahatag na gyud niya tanan ang mga classroom rules, ang rules and regulations, unsa ang mga do's and don'ts. Dapat kana siya nga mga butang, it was introduced at the beginning of the school year. Okay, next. In your opinion, what was the purpose of the poem? Unsa ang purpose sa ato nga poem? For me, as a reporter, ang purpose sa poem is that it serve as a guide for the teacher nga dapat ay dili lang nato siya kana bitaw, dili lang kita ang magkuan sa kana bitaw
rules, di ba, sa paghatag sa rules dapat dili lang more on sa ato dapat tagaan pud nato o time or consideration tagaan nato kung unsa ang mga suggestion sa ato ang mga student in order pod nga ma-promote nato ang conducive learning environment. Will it make a difference if the teacher simply announced her class rules? Of course not. For me, not. Because if the teacher will simply announce her class rules without putting it into action or asking some suggestion or feedback of the learners, then it will never make a difference. Dapat kana pud nga mga classroom rules, mga nga gi-announce sa teacher, dapat pud kana bitang i-put niya into action dili lang kay more on words niya wala siya sa action dapat i-put po na nimo siya i-live and value that classroom rules and regulation and beside pud ana nga imong gihimo nga classroom rules and regulation as a teacher di ba naaman tay mga di ba mag kuan man ta mag elect man tag mga classroom officer. So we ask po sa ila kung unsa ilahang madungag sa classroom rules kay sila may nagpuyo-an nga environment. So kabalo sila kung unsa ang dapat nila ipairal nga mga rules para ma-promote ang kahipsay or nindot nga learning environment para sa ilaha. Dili kay more on teacher na lang ang magbuot tanan-tanan niya. Mura ra ba pug muak? Dapat ato pong i-put into action ang mga classroom rules nga atong gipangbuhat, di ba? As what as I said, values are good if they are caught, not just taught. Because values cannot be explained in many ways or in words, but it can easily influence or encourage people to do the same if we show them to 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 them if atong ipakita sa ila kung unsa ni siya nga values. Why did the teacher make use of a poem as a strategy? Of course, poem mas interesting siya, mas dali siya masabtan sa mga student. Based on the poem, what kind of classroom atmosphere does the teacher want to establish? Of course, ang gusto sa teacher man jud di ba as a future educators, ang gusto man jud ang pinakaimag jud nato is to promote good atmosphere in the classroom. Dapat wala jay away, safe sa mga bullying, dapat di walay bully free. O para pod kana bitaw true man gud ana is mas ganahan ang mga student, mas interactive and participative sila sa klase. What condition must be present in order to establish such atmosphere? So, unsa mga kondisyon? Dapat kita nga teacher, kita ang mahimong model. Sa rules palandaan, dapat ato na siyang i-put into action. Kita ang mahimong paragons, ana. Kita mo ay mahimong model or good exemplar ana nga mga classroom rules para himuon pud sa ato ang mga learners. Another way is that ang teacher is dapat caring. Dapat kanunay siya bitaw makig-interact. Sabi na bitaw siya kana ang good relationship sa iyang student. Dapat wala na siyang favoritism. Dapat mawala na siya. Para pod katong tanan nimong student, tanan nimong learners, maka-feel sila nga, wow, si teacher nindot kide. Dapat po si teacher, sometimes, musabay po ta teacher sa mga kung unsa ang kuan sa tuang estudyante para po they find sa atua as a teacher o sa classroom kay di ba part man ta sa classroom they find it nga kana bitang hala wow interactive kayo kanang welcome kay si teacher sa akong mga suggestion ani so mas ganahan sila. Last, what class rules did the teacher want to introduce? So, unsa man nga mga class rules ang iyang gusto introduce? Diba, it was stated there nga, dapat kailangan kung natay mga question, ato dyan i-ask, dili ta mahadlo. Dapat i-obey nato ang isig kataw or ato ang classmate as well as our teachers. Atong i-respect ato ang mga classmate o atong teacher as we feel respected. Kay kung di nato sila i-respect, of course, di po ta nila i-respect. That's why
ang classroom rules is very important nga dapat yun siyang i-put into action para pod ma-attain nato kung unsa ato ang gusto sa ato ang learning environment. Next, classroom climate. The conducive classroom climate is one that is business-like yet non-threatening. A conducive classroom climate is a classroom where expectations, rules and procedures, limits on behavior are made clear from the very first day of school. Silbi, ang mga classroom rules and procedures is na-introduce na at the first day of school. Ang mga expectations, ang mga dapat buhaton, ang mga do's and don'ts na na-introduce na sa teacher sa iyang learner. Nga dapat nakalimit po siya sa behavior. Silbi na considering na bitaw sa culture, sa tradition, sa belief of every learner, samot na sa condition. Dapat ang teacher is mahimo bitaw siyang silbi siya ang mahimong spokesperson, silbi siya ang mamahimong silbi siya ang mamahimo bitaw what we call this siya ang mamahimong tumbanan or exemplar sa mga rules and procedures. Then mahimo po siya bitaw ready to accept sa mga feedback o mga suggestions sa mga learners. A conducive classroom climate is a classroom where the teacher, who is the leader, is fully aware of what is happening. Dapat ang si teacher dapat is kanunay siyang alerto kung unsa nay nahitabo siyang mga student. Dapat kung naay mga nag-away, dapat ready siyang muak. Then if naay mga student kanang bitaw nangabitay na, kanang hapit na mabagsak, dapat ang teacher bitaw na bitaw siya relationship nga kung pwede every week iyang i-facilitate, iya bitaw unsa na, kamusta na mo mga anak, kamusta na mo mga student nako, unsa may inyong mga problema, inana dapat si teacher and is in control of the classroom proceeding and yet conveys the message that she or he is the concerns of student as individuals and the class as a whole. Dapat si teacher, kung naay mag-away, dapat panalitan, di man na malikayan, especially elementary. Dapat kita ang mamahimong referee. Dapat wala tay dapigan. Bisan pag siya ang walay sala or siya ang nakasala. Kita ang maghatag bitaw nga, dapat di naninimo buhaton next. Then ikaw, sagdi ilang kay basig mo ni mauna dapat sa kwan manggod in this topic manggod sa classroom climate ang barriers pud ani manggod niya is that lahi-lahi manggod ang personality, ang background ug ang history sa student. That's why kita nga teacher dapat alerto ta kanunay para pod ato bitong masolusyonan, ma-resolve nato o ma-promote nato ang good atmosphere sa environment despite sa mga barriers, sa mga factors affecting or nakababag sa pag-promote nato ani nga goal, which is to promote or to anato ang ma-live ang good environment nga best for learning. And the last one is conducive classroom climate is a classroom where students are made responsible of their own behavior. So, ang classroom climate po di ay, ang conducive, ang nindot nga classroom climate is that ang mga estudyante, we train them to be responsible all, not just on their own behavior, but also on their action. Dapat tudluan nato sila kung unsa ang maayong pamatasan, kung unsaan dapat nilang ipakita, kung unsaan dapat nilang i-possess nga values towards others, towards their classmates. O dapat unsa pud ang silbi ilaha bitang rule, dapat kabalo sila kung unsa ilahang rule as a learner, because through this easy sa ilaha to live and to value responsibility. Kay kung makabalo man sila sa ilahang rule, mamahimo din silang responsible lang. Okay.
There are some nga dapat natong i-consider if we are promoting classroom climate that is conducive for learning. First is specific classroom rules and procedures are clear. These classroom rules and procedures are discussed on the days of class. Students are involved in the design of rules and procedures. Techniques to acknowledge and reinforce acceptable behavior and provide negative consequences are employed. Diba? Students are involved in the design of rules and procedure. Dapat di ay sa paghimo sa classroom rules ay no kita nga teacher na namang yuta na namang yutay naka-prepare or nakakuha na daan nga mga dos and don'ts, mga classroom rules and procedure, rules and regulation. But then, kailangan po natong i-involve si students. Unsa man di ay ang rule, unsa man di ay ang dapat himuon, unsa man di ay ang purpose sa pag-elect og mga officer. Diba? Nag-elect man tag mga president, vice president para maghimo sila ilaha pod nga another classroom rules that are agreed by the majority, by their classmates. Kay sila man gud ang kanunay naa sa classroom, di ba? Si advisor, kita teacher, di man ta 8 hours jud nga naa jud sa classroom. Pwera na lang kung grade 1 teacher ta kay kanunay ta nadra. But for grade 3 and up, di ba dili? So dapat tagaan po nato si students og time or way nga magbuhat pud og ila, di ba? Di man kita kalimot, especially kung cleaners ta, din president. Di ba muas man kita nga na ma'am, pwede ma'am nga dili ipasulod ang mga chinilas kay lisod kayo ang pagkuan ma'am, ay lisod kayo ang pagpanglimpyo ma'am, kapoy ba kay manglimpyo ma'am. Din kasagara gaya na sa high school, ang isulod ang chinilas pabayron og piso. Dapat magdala jud ta og katuang cloth nga motabon sa tuang kuan sa tawag ana sa kuan shoe sack para kung gusto nato isulod ang atuang sapatos dili mahugaw ang salog kay naka shoe sack man ta, di ba? Nay mga ginana silbi. It is a must nga ang students na sila'y involvement in making rules and regulation sa sulod sa tuang classroom para pod ma-feel nila nga wow, pwede day may makahimuog amo apod nga classroom rules nga agreed sa amuang mga classmate para pod kay kaslabya pod ang kabalo po sila din para pod mahimos lang responsable sa ilang gihimo nga rules, ma-measure na to ang ilang pagka-responsible as well as ang ilahang leadership. Dapat ang classroom rules is specific and clear as well as it should be discussed on the first day of class. Then dapat kaning specific classroom rules and procedures is dapat considering na sa diversity sa lahi-lahi nga tradition, culture, religion, naka-consider na dapat. And this techniques to acknowledge and reinforce acceptable behavior and privilege and provide negative consequences are employed. Silbi, di ba, mas ganahan ang mga estudyante, especially kita, elementary teachers, mas ganahan ang mga bata kung butang-butangan na tog star ang ilang papers. Silbi, mas mo interact sila, mas mo find sila og willingness og eagerness to learn og to do more kay si teacher. Murag naa na silang hula-una nga hala gusto jud ako mag ako jud ning tarungon og answer, tarungon akong sulat, especially mga elementary kay gusto ko nga magka 3 star na din. Dapat pod dili man jud ingon nga dili ta mag-provide og mga consequences. Dapat dili lang pod nato bugaton. Taga na to bat ginagmay lang like ikaw ha dili nakasunod kay ikaw na nanumbag man ka. Okay man lampaso ka inana lang bitaw nga di pud masakitan ang bata para mahimo siyang responsable as well as maka-learn pud siya sa iyahang
na buhat. Okay. Another is clear limits for unacceptable behavior are established. Silbi kato as what as I've said, na clear na nato ang limits sa mga unacceptable behavior. Silbi nag-consider na ta sa mga cultures, sa mga different personalities, sa races, sa social status, as well as those person with condition. There is a healthy balance between dominance and cooperation. Teacher is aware of the needs of different types of student. Of course, para pod maka-promote og best learning environment, dapat kita nga teacher is aware ta sa mga needs sa atuang students. Ay no nga lahi jud na sila og needs. Kita kay panalitan makasugot ta tong, diba, na mga uban nga dugay kasabot sa instruction. Mo ingon din ta nga ikaw kay naglahi jud kag bangan, naglahi jud kag bangan. Unya kita day nga teacher kay wa pud nato gitarong atong instruction. So dapat i-consider nato ang tanan na may uban nga dugay kay kasabot, ato jud silang pasabton daan pag-ayo para ang atuang mga expectation ma-attain nato. Next is teacher is fully aware of the happenings in class. Okay, I discussed it already. Students' responsibility for their own behavior is enhanced. Silbi, ang responsibility sa student, ang ilahang essence of responsibility, ang labit skills sa of being a responsible person kay gina-enhance. Like as what as I've said, dili lang sa ilahang behavior but also into their action. Okay, we are now on the next topic, which is the social emotional learning. Usa i-relate ni social emotional learning sa classroom climate. Okay. Social emotional learning. The classroom climate definitely becomes highly favorable with social emotional learning. Of course, through sa classroom climate, maka-learn ang mga bata lahi-lahi in terms sa ilang social and emotional aspect. So, kung negative ang classroom, kanabitang bati, boring, or prone sa mga bullying, of course, ang mga estudyante anak nila, they can feel fear, na sila kahadlok. So, ang ilang emotional, mahimo sila bitang mahadlokon, bitaw sila ma-welcome. Kay kung kita as a teacher, kung kabalo lang jud ta mo facilitate pag-ayo sa ato ang classroom, especially sa learning environment, lagi sa classroom, kanang gina-welcome nato tanan, ang mga classroom rules are introduced clearly, dayon ginatudluan gyud nato sila kung unsa ang dapat buhaton, unsa ang dapat nga mga values ang dapat i-possess, o dapat mahimong responsable kana ang social ug emotional nga aspect sa person ana. Daghan sila ma-learn. Silbi sa emotional, ma-feel sila nga positive, nga maka-learn. Silang social kay dali ra sila maka-create og teamwork, maka-collaborate din sila sa ilang co-students. Is it because they feel that they are welcome? They feel that they are acknowledged, recognized, and respected. SEL or the social emotional learning integrates academic, social, and emotional learning. The Collaborative for Social Emotional Learning, or CASEL, the leading organization advancing the promotion of integrated academic, social, and emotional learning for all children in preschool through high school, cites 5 core competences. Okay, what are these 5 core competences? The self-awareness, self-management, social awareness, relationship skills, and responsible decision making. Okay. Unsa man ning self-management? From the word sa management, ang atuang ability silbi gitaga dapat sa classroom climate sa pag-promote nato og maayo nga learning environment, dapat everyone can manage their self, can manage their emotions sa ilang mga action. It is the ability to successfully regulate
one's emotions, thoughts, and behaviors in different situations, effectively managing stress, controlling impulses, and motivating oneself. The ability to set and work toward personal and academic goals. Silbi, ang mga learners, ginatudluan na to sila kung asa sila mulugar. Di ba? Sa kanang sa na may dapat kabaluta kung asa ta mulugar. Dapat tudluan na to tong mga student kung kanus sila, di ba? Tudluan man nato sila kung when is the proper time nga mutok. Dapat erase nila ilang right hand. Tudluan na to sila kung unsaon nila pag-react on a certain situation. Unsaon nila pag-control sa mga impulses, as well as dapat atos lang tabangan nga they can find willingness, fun, or interesting ang learning. I-motivate na to sila through why? Through what? Through how? Ako ang teacher sa una kay ma-motivate jud mi nga mo study motivate jud mi nga mo eskwela in which siya kay discuss siya sa iyang mga kaagi. Silbiin ana bitaw, tudluan na to ang learners in a way bitaw nga dili po sila boringan. Ang mga under ani niya is impulse control, stress management, self-discipline, self-motivation, goal setting, organizational skill. Silbi, through sa self-management, ma-attain ni nila. Kabalo sila makadisiplina sa ilahang kaugalingon, kabalo sila mo motivate sa ilahang self. So as a future educators, tabangan, it is a challenge nga tabangan na to ang learners nga they find learning as interesting or fun para pod dili bitaw sila kana bitaw boringan inana dayon tudluan nato sila kung unsa ang maayong mga pamatasan, kung unsaon nila pag-react kung ani nga mga sitwasyon kanang kung sumbagon kung gikusi silang classmates dapat di sa nimo ibalas itug-an sa nimo ni teacher ana bitaw mo silang tagluan kay para pod si teacher na ang magkuan dili kay kung inana man god kita teacher kung as what said earlier nga kung di bitaw ta fully aware kung unsay nahitabo nga dayto na day bullying nahitabo silbi ang kuan na sa mga learners kuan na sila maulaw na sila murag maka-feel na bitaw sila nga kana bitaw di na bitaw sila respected, di na sila acknowledged sa classroom. So kita nga teacher para ang bata maka-learn o makuha niya yung self-management as part of social and emotional learning, tabangan na to sila atong ipa-feel sa ilaha nga we love them and we have care for them. Second is self-awareness. Okay, under sa social and emotional learning is ang self-awareness. Ma-aware sila sa self. It is the ability to accurately recognize one's own emotions, thoughts, and values and how they influence behavior. The ability to accurately assess one's strengths and limitations with a well-grounded sense of confidence, optimism, and a growth mindset. Under ang self-awareness is identifying emotions. Silbi kung kuan naa na sila sa nindot nga environment, makabalo na bitaw sila kung unsaon nila pag adjust sa ilang self, maka-identify na sila silang mga emotion, kabalo na sila kung unsaan dapat nilang ipakita o ang mga dapat nga dili nila ipakita nga mga behavior towards other. Then accurate self-perception, silbi na bitaw sila pagtan-aw nga ma-aware na bitaw sila nga ay mauni siya mauni silbi na sila perspective, individual perspective. I know nga sa elementary lisod pa na siya but we cannot deny nga nabi mga students nga ay mao day ni ma'am ana di ba o in that way makakuan ta maka measure bitaw nga wow
Kabalo po ang student mo inani. And then recognizing strengths, self-confidence, and self-efficacy. Next, responsible decision making. So, through sa classroom climate, through good classroom atmosphere, it can also create responsible decision making. Sabi mo po ni siya ang nga dapat buhaton. The ability to make constructive choices about personal behavior and social interactions based on ethical standards, safely concerns, and social norms. The realistic evaluation of consequences of various actions and a consideration of the well-being of oneself and others. Under anemia is identifying problems, analyzing situations, solving problems, evaluating, reflecting, and ethical responsibility. Silbi, ang mga estudyante, responsible na silang mga decision making. Mahimo na silang mga responsible ng mga student. We can measure their responsibility. Mamahimo na silang responsible silang behavior, sa ilang action. Next, relationship skills. The ability to establish and maintain healthy and rewarding relationship with diverse individuals and groups. The ability to communicate clearly, listen well, cooperate with others, resist inappropriate social pressure, negotiate conflict constructively, and seek and offer help when needed. Silbi sa nindot nga classroom climate, dapat naapod ni siyang mga dapat kabalota makig natay relationship, good relationship sa uban. Dapat naa ni siya nga mga relationship skills. Dapat kabalota maminaw kung unsa ang kuan ni teacher, kabalota mo cooperate as well as the teacher also dapat mo consider. Under ani niya is communication, social engagement, relationship building, and teamwork. Diba? As I said nga, kung nindot ang atmosphere sa classroom, nindot ang learning environment, it is easy for the students to communicate with others. Ang ilang nindot ang ilang engagement sa ilang kapwa estudyante o makabuild sila og nindot nga relationship towards others despite sa diversity, bisan paglain-lain ang kultura, ang relihiyon. Kung nindot ang atmosphere sa school, kung gina-promote ang good conducive learning environment, then despite diversity, we can build camaraderie, good relationship, as well as teamwork or collaboration. Dali ra na sa atua if we are practicing or if our environment is conducive. Last but not the least is social awareness. The ability to take the perspective of and empathize with others, including those from diverse backgrounds and cultures. The ability to understand social and ethical norms for behavior and to recognize family, school, and community resources and supports. Under Aniniya is perspective taking, empathy, appreciating diversity, and respect for others. Diba? In behalf of diversity, daghan jud kay ma-learn ang mga estudyante na especially kung nindot ang classroom. Good ang atmosphere sa classroom. Diba as we said sa kan Jamila nga report, nga bisan pag sa nagkalailahi nga mga estudyante like kinaiya backgrounds, personality, daghan man tag matun-an ana. Why? Because kung makabaluta sa ilahang mga background, sa ilang mga cultures, it is easy for us to adapt it and consider kung naata sa ilahang place. Kabaluta mo live sa consideration na ato ang mamahimot ang responsible sa ato ang action as well as ato ang mga behavior nga atong ipakita sa ilaha. Silbi bitaw ka na bitaw, kung nindot ang learning environment manggod, ang mga estudyante bisan paglahi-lahi ang sila og gikikanan,
silbi makakabalo bitaw sila mo respeto na ang respect as well as ang ila bitang consideration sa nagkalain-lain nga nahimo untang barriers but mawala siya tungod kay nakabalo naman ta naanad naman ang every students din kabalo na sila mo respect mo consider ug mahimo silang responsible not just in the school but also in the community. Okay, but before I end, okay, this is a short lang na ako'y i-share. Silbi, di ba? There are many barriers. There are many factors nga maka-affect sa pag-create o nindot nga classroom climate, conducive classroom climate, good learning environment. There are three, di ba, as stated in the student diversity na ay exceptionalities, social status, then ay mga conditions, na mga favoritism, mga inana. So, kita as a teacher, as well as a students, kung naalam bitaw ato ang respect, ato ang consideration, dali ra sa ato maka-create o kana ang conducive learning or nindot nga learning environment for everyone. Kung ang teacher is kabalo lang mo kana bitaw nindot siya og tagad sa mga estudyante, kabalo siya maki halubilo sa iyang mga estudyante, di bitaw siya ingon nga kana bitaw na yung uban nga kana di bitaw mo sabay nga mga teacher na uban nga mga teacher nga murag walay paki kana it leads to a negative learning environment. Kung gusto ta nga ang learning environment nato is interactive ug ang mga student is participative, dapat mamahimo tang kita pod nga teacher kabalo ta mo consider sa tanan nga aspect. Mamahimo man ang culture, mamahimo man ang sa ilang mga experiences, sa ilang mga personality, sa mga background, sa mga history. Kana dapat consider na sila tanan in order para sa tuwa dali ra ta maka-create og nindot nga learning environment kay maumag yun ang ato ang goal kay para kay I know nga di ba nakalay sa teacher ang future sa mga estudyante but unsaon paglay if ang classroom dili na nindot una ang mga estudyante nga dili na lang eskwela dili na lang kuan kay they feel nga ginabuli sa sila sa sulod sa classroom ang ilang teacher kay kanunay silang gikasab-an dapat we feel them nga kanang welcome sila i-acknowledge na to sila i-recognize na to sila ug tabangan na to sila nga ma-achieve kung unsa ang ilahang gusto sa ilahang life kay through that daghan kay sila ma-learn not just social and emotional but also sa mga nagkalain-lain nga mga background and history and after all nindot ba kay jud sa feeling nga as a return bitaw nga thank you teachers tungod nimo nga mao nimo na nindot kayo sa feeling. And that's all for my report. I hope that you learn something new, naka-learn mong daghan. Thank you for listening and I hope nga stay safe mo o God bless us all. Thank you and good morning, good afternoon, and good evening everyone. Thank you and mabuhay.